गोय विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिसाचो हो नियाळ. गोवा क्रिकेट संघटनेन फाटल्या 7 वर्सां पयलीं मैदान बांदपा खातीर जमीन संपादन केला. मात अजूनय थंय संबंधित मैदान येवंक ना. हे मैदान जीसीए बांदपाक तयार आसा काय असो प्रश्न पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां अधिवेशनाच्या प्रश्नोत्तराच्या वराक विचारलो. पेडण्या हे मैदान येवप म्हत्वाचें आसा अशें आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी ह्या वेळार म्हणला. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी हे विशीं जीसीएक पोरू मे म्हयन्यांत मैदान ना बांदपाची कारणे दाखया नोटीस दिल्ली. मात जीसीएन ह्या नोटीसीच्या पत्रव्यवहाराक समाधानकारक उत्तर दिवंक ना. तशेंच जीसीएचो एकंदर कारभार पळयत जाल्यार तांकां हे मैदान बांदपाची इत्सा ना अशें दिसता. पेडण्या संपादीत केल्ली जमनीत जर हे मैदान जीसीएक बांदपाचें ना जाल्यार जीसीएक दुसरे कडेन तांच्या मालकीच्या सुवातीत हे मैदान बांदचें ना जाल्यार सरकार तरी तांकां दुसऱ्या जाग्यार मैदान बांदपाक सुवात दिवपाचो विचार करतले अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार आमदार प्रवीण आर्लेकार हांकां दिला. पेडण्या 9,19,789 चौखण मीटर सुवात संपादीत केल्या. हातूंतली 1,89,930 चौखण मीटर जागा संबंधित मैदान बांदपाक सरकारान जीसीएक दिल्ली. 10 वर्सां भितर हे मैदान बांदपाची मुजत थारिल्ली. मात अजूनय थंय हे मैदान जावंक ना. तशेंच जीसीए कडेन दिवचल म्हावळिंगे हांगा आशिल्ल्या जीसीएच्या मालकीच्या जमनीत हे मैदान बांदचे अशी चर्चा ह्या वेळार जाली. गोंयांत सध्या 153 खेळांची मैदानां आसात. हातूंतली कांय मैदानांच म्हणल्यार लागीं फकत 10 खेळां मैदानाचो बरो उपेग जाता जाल्यार उरिल्लीं मैदानां उपेगाविणे तशींच पडून आसात. ह्यान फुडें ही मैदानां प्रत्येक एका खेळा खातीर खासा नेमून थंय खेळगड्यांक प्रशिक्षण तशेंच प्रॅक्टीस करपाक मेळची म्हूण खेळा खातें काम करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिल्या. तशेंच गव्हर्मेंटान विचार केल्लो कितें ह्यासर आमचे रवींद्र भवनूय जातले म्हणून. ते रवींद्र भवन गव्हर्मेंटान तुया येयले तो बी बरो विचार आहा. कित्याक जे आमकां पेडण्या तालुक्याक लागून रवींद्र भवन एक खंय तरी मदत जाता तुयान तोय बरो विचार केलो गव्हर्मेंटान. आनी जे गव्हर्मेंटान आयज 2 लाख स्क्वेअर मीटर जीसीए कडेन एग्रीमेंट केल्लो म्हणल्यार 2018 की आयज ना म्हटल्यार 7 वर्सां जाली आयज गव्हर्मेंटान खंयसरूच तेजेर कांयच भर दिल्ली ना. त्या टायमार जीसीएन म्हाका दिसता सगळी तयारी केल्ली जी आमच्या पंचायतीचे धारगळे तेंच्यांनी लायसनूय हे केल्ले काडलेले फावंडेशनाकूय ते सारखे रेडी रावले. त्या टायमार गव्हर्मेंटान जेन्ना जीसीएक एग्रीमेंट केल्लो तेन्ना जीसीएन तो सगळो सर्वे केल्लो आसतलो एक त्या टायमार कित्याक तो ग्रावंड हांगासर जावंक शकता म्हणून. पण अजुनूय कित्याक जायना. स्पीकर सर, ही टोटल एरिया त्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे 9,19,789 असली. लीज टू जीसीए 1,89,930. टोटल पेमेंट फ्रॉम जीसीए इट इज 19 crores रुपीज सरकाराक येवपाक जाय आशिल्ले. जाल्यार जीसीए हॅज पेड 7.50 crores आणि मागीर 1.03 crores आणि मागीर 0.96 हय जवळपास टोटल अमाउंट तेच्यांनी 9,49,31,000 तेच्यांनी पेड केले जीसीएन. ओके. आणि 18 तांकां लीज केल्लो. लीज करता आसतना जाता तितके बेगीन हो जीसीएचो ग्राउंड थंयसर जावपाक जाय म्हूण ताका सांगलेलें. बट 18 उपरांत आज जवळपास आता 7 वर्सां कंप्लीट जायत येयली. बट तेंच्यांनी त्या ग्राउंडाचेर अजून फावंडेशन स्टोनूय घालूंक ना आनी कांयच ना. तूं म्हणटा तशें सरकार ग्राउंड करचो ना हो तेंकां दिल्लो. तेंच्यांनी ग्राउंड करपाक जाय आसलो. तेंच्यांनी ऑल द वे सगळी परमिशन तेंच्यांनी मेळोवपाचो आनी मागीर तेंच्यांनी इंटरनॅशनल ग्राउंड तो करपाचो. आता हो तेंच्यांनी गेली 7 वर्सां करूंक ना म्हणून तांकां एक शोकॉज नोटीस जी आसा ती 28/5/2024 आमी इश्यू केली की बाबा गव्हर्मेंटाची इट इज अ प्रायम प्रॉपर्टी की ज्या जाग्यार आता पयलीं थंयसर म्हणजे आता मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयलो तूं म्हणटा तशें आयुष हॉस्पिटल आयलें आनी इट इज अ प्रायम प्रॉपर्टी. त्या खातीर बाय कन्सिडरिंग दॅट तुम्ही जर त्यांच्या सरळ हितून म्हटलेलें आसा की क्रिकेट असोसिएशन इज अ नोटीस टू एक्सप्लेन अँड वाय द लीज इज नॉट टू बी टर्मिनेटेड एज अ सेट lease land to be not to be diverted to the account of the interaction in the failure of the Goa Cricket Association to construct the international cricket stadium. हे इतक्या प्रायम प्रॉपर्टीचेर आता थंयसर कित्याक तुमकां जर 21 वर्सां बांदपाक जर जमूंक ना जाल्यार आमी म्हणजे तुमची स्वताची वेगळी जागा तुम्ही घेतलेली आसा ना जाल्यार गव्हर्मेंट तुमकां वेगळी जागा दिवपाक शकता वेगळे कडेन. ओके. ताच्या खातीर तेजो विचार करून तांकां पयली शोकॉज नोटीस जी आहा ती इश्यू केल्या. तेंच्यांनी जितकी परमिशनां मेळोवपाक जाय आसली क्रिकेट ग्राउंड करपा खातीर ती परमिशनां तेंच्यांनी अजून मेळोवंक ना आनी हो ग्राउंड करपाक सुरू करूंक ना. गोंय
गोयच्या दर्यांत येवन बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करपी शेजारच्या राज्यांतल्या नुस्तेमारां आड कारवाय करपाक नुस्तेमार खातें अपेशीत थारला असो आरोप आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी आयज विधानसभेत केलो. नुस्तेमार खातें हे विशीं कितें कारवाय करता? अजून मेरेन अशें करपी कितल्या जाणांचेर नुस्तेमार खात्यान कारवाय केल्या काय असो प्रश्न तांणी ह्या वेळार नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांकां केल्लो. ह्या वेळार महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटक राज्यांतल्या अशा पद्दतीन बुल ट्रॉलिंगा वरवीं गोयच्या दर्या हद्दीत येवन नुस्तेमारी जाता हे नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी मान्य केला. सुमार 17-18 जाणांचेर अशा पद्दतीन कारवाय केल्या अशी जाप तांणी ह्या वेळार रेजिनाल्ड हांच्या प्रश्नाक दिल्या. सध्या ड्रोन यंत्रणे वरवीं गोयच्या दर्यांत येवन बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करप्यांचेर नुस्तेमार खात्यान पाळत दवरून फुडली कारवाय केल्याची म्हायती मंत्री हळर्णकार हांणी दिली. जाल्यार नुस्तेमार खात्याची जी पाळत दवरूंक बोट आसता तांचे मदीं आनी हेर राज्यांतल्या गोयच्या दर्यादेगेच्या हद्दीत येवन बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करप्यां मदीं बरेपणां आसता. ताका लागून अशी बेकायदेशीरपणां करपी नुस्तेमारांचेर कारवाय जायना. हाका लागून गोंयांत नुस्त्याची आवक कमी जाला. गोंयकारांक नुस्तें मेळना. गोंयचें नुस्तें हेर राज्यांनी चल्ले तशेंच गोंयांत नुस्तें लेगीत बरेच म्हारग जाला अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले. सरकारान हे विशीं गंभीरतायेन लक्ष घालून बेगोबेग पावलां उबारची अशी मागणी ह्या वेळार आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी केली. मॉन्सून सिजनाच्या टायमार फिशरमॅनाक जो त्रास जाता थंयसर कित्याक थंयसर पार्किंग नासल्या कारणान आनी हांवें एक प्रपोजल घातलो तुमचे कडेन की थंयसर एक ब्रेक ऑर्डर करचें म्हणून आनी तो प्रपोजल तुमचे कडेन पेंडिंग आसा. अजून पर्यंत त्या प्रपोजलाचें कितें जालां कित्याक हे फिशरमॅनाक जे आतां मॉन्सून आतां आमी थंयसर गेले जाल्यार तुमी सुद्दां सर इन्स्पेक्शनाक येयलेले तुमी सुद्दां ते पळयला ह्यो बोटी व्हरून तांकां बायना आनी देसलेच्या लोकांक व्हरून कासावले दवरचे पडटा. दुसऱ्या थंयसरूच तेंची वादावाद जाता त्या लोकां कडेन तुमच्यो बोटी बाबा थंय कित्याक हाडटा काय म्हणून. हे फिशरमॅन थंयसर आमचे जे 500 फिशरमॅन आसा तेंची बोटी थंय व्हरची पडटा. मर्मगोवा जर इतली फिशिंग कम्युनिटी आहा तांकां जे आज ती चोयल जाल्यार कित प्रपोजल मांडले स्ट्रीट लायट सोलार लायट हे खबरो आज आमी उलयताय कोता मिनिस्टर कितकोन फिशिंग कम्युनिटी लागून काम करता. इंगेश कोण सांगितले की एनओसी मेळना हे मेळना ह्यो गजाली हांव मायक पाहिला स्पीकर सर. बुल ट्रॉलिंग कोन एलईडी फिशिंग कोन नुस्तें मारतात. तुगे मॉनिटरिंग करपाक तुकोडे कित फॅसिलिटी आहा एज फार एज सर्वेलन्स इज कन्सर्न जे बुल ट्रॉलिंग करताय ते कोण ना जाच्याक. आमी ड्रोन सिस्टम सुरू करपा जे आदी आमी फिजिकली बोट्स व्हरून करताले खंय तरी अडचणी येयल्या कारणान आमी गेल्या 2-3 म्हयन्यान ड्रोन सर्वेलन्स ऑलरेडी प्रॅक्टीस हेचेर ट्रायल बेसीस घेतलेले आनी मागीर ते स्टडी करून फिजिबल आहा. तशी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान थंय स्टार्ट केला तशेंच त्या बेसचेर आमी गोंयान स्टार्ट करूंक सोदता. हाऊ विल यू अटॅच दॅट बोट. तूं आहा ऑप्सान ड्रोन आहा दर्यान ड्रोन आयडेंटिफाय करता. हाऊ विल यू अटॅच दॅट बोट. बुल ट्रॉलिंग करता एकदम सगळें हाडप ते लायट्स घालून लायटी घालून ताजेर एक्शन घेवपाक जाय. ते सुरू जाला ऑलरेडी. म्हणजे म्हाका दिसता ऑन एन एवरेज 17 काय 18 कितें तरी बोटी सीज केल्ल्यो. ताच्या उपरांत मागीर ताका फायन मारून बी त्यो बोटी रिलीज केल्या. तांकां सुद्दां 2-2 दीस जे आहा पळय न्ही हाडून भितर उडयल्ले तांकां तांच्या लोकांक लेबर थंय. रेंटकार परवानो दिता म्हूण सांगून पैसे लुटपाचें काम जर कोणे करत आसात जाल्यार ताचेर सरकार खर कारवाय करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलां. येरादारी खात्यान रेंटकार परवाने दिवपाचे बंद केला अशेंय ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. रेंटकार वेवसायिकां कडेन तांची पार्किंग वेवस्था नासता. ते भौशीक सुवातीत पार्किंग करतात. हे शिवाय कांय रेंटकार वाले खाजगी गाडयो लेगीत बेकायदेशीरपणान भाड्याक दितात अशें सरकाराच्या नदरेक आयला. वेवसायीक परवानो घेनासतना अश्यो गाडयो चलयतात. हाका लागून सरकाराचो महसूल बुडटा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणला. एका खाजगी कंपनीन रेंटकारची परमिटा घेवन दिता म्हूण सांगून अशोक कार सेवा दिवपाक इत्सूक आशिल्ल्या कडल्यान पैसे लाटल्यात अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सभाघराच्या नदरेक 0 वराक हाडून दिल्ले. ह्या प्रकरणाचो सोद घेवन सरकारान हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी ह्या वेळार विजय सरदेसाय हांणी केला. सरकाराचे कामाचे सरकार रेंटकार परमिट दिना. सरकार एक एजन्सीक दिता आणि एजन्सी लोकांक दिता. आता हे एजंटांनी कोट्यांनी रुपया घेतिल्ले स्पीकर सर. म्हज्या मतदारसंघात 200 लोकांकडच्यान पैसे घेतले 1-1 लाख रुपया असे भरमसाट पैसे घेतले आणि ते म्हणतात आता रेंट कार गव्हर्मेंटान बॅन केले. पैसे मागून गेले जाल्यार म्हणतात मंत्र्याचे पीए कडे पैसे दिले. असले फिक्स जावन फायदो ना. इश्यू डिस्कस जावपा जाय. खूप पयलीं आमी बंद केल्ले हे न्यू परमीट दिवपाचे आनी रेंट कार. आमकां मागीर कळ्ळें डिपार्टमेंटान थोडे लोक ते
फ्रँचायझी म्हणून करून दिता. मान्य मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा आमी रेंट कार फ्रँचायझी सगळे बंद केला. जे सांगता पळय न्ही कोणा कडल्यान रिटर्न कंप्लेन तेणी दिवंक लावची आणि जेन्ना एक्चुअली पयली 4 जणांक लायसन्स दिल्ली रेंट कार दिवपा खातीर 2018 कित्याक दिवप ऐक म्हणजे 2018 कितें तरी डिसिजन जाला फ्रँचायझी दिवची म्हणून म्हणजे त्यांच्यानी फुडें दिवपाचें. दॅट इज अ रॉंग डिसिजन. म्हणजे रेंट कार जेन्ना बंद करूंक लायली ताज्या उपरांत हांवें जेन्ना इन्क्वायरी करून म्हाका कळ्ळें तेन्ना ही फ्रँचायझी तोय प्रकार हांवें बंद करूंक लायलो आणि आता कंप्लिटली आमी रेंट कार हो प्रकार पूर्ण बंद केला. रेंट कार जवळपास हे कितें करतात त्यांच्याकडे स्वताच्यो पार्किंग ना ह्यो पब्लीक रोडाचेर पार्किंग करतात आणि वयल्यान जाल्यार रेंट काराचे जे आपल्यो प्रायव्हेट कारूय दिवपाक लागलेल्यो आसा. 250 जणांच्यो कार पुलिसांनी सीज केल्यो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दिल्या त्यांची लायसन्सां सुद्धा कॅन्सल कर म्हणून. कारण अशा पद्दतीन त्यांच्यानी इलिगल बिझनेस चलोवप जेणे करून जीएसटी बुडयता ते आणि सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो ह्या लोकांचे कितें तोय बी बुडयता. जर कोणी अशा पद्दतीन तो सांगता त्या प्रमाणे जर कोणी पैसे दिल्ले आसत आपल्याक ती लायसन बीन दी म्हणून तांच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो. हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आणि तांचे पैसे कोणी कितें घेतला पळय ताची डिटेलान इन्क्वायरी. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळावरवीं सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करपी कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतल्यान 18% जीएसटी कापतात. ताका लागून ह्या कर्मचाऱ्यांक खूपच उणो पगार मेळटा. सरकारान ही कपात बंद करची अशी मागणी युरे आलेमांव हांणी 0 वराक केली. हो विशय सध्या विचाराधीन आसा. हो प्रश्न सुटावो करपाक यत्न करता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिला. Attention of the House is drawn to the plight of the security guards engaged under the Goa Human Resource Development Corporation in government-run hospital and other government establishments who bear the burden of 18% GST while receiving their monthly salaries. The security guards provide an essential service, and further those recruited as guards belong largely to economically weak families. 18% GST is a crushing burden as it is substantially reduces their take-home monthly income. This House expects a firm assurance from the Honorable Chief Minister that their fully monthly take-home salary would be secured and deductions made will be reimbursed with retrospective effect. Under consideration as a speaker, sir, ताची salary त्या खाती वाढ करता ते बेगिनात करता. इतले मजगती उल्हास तुयेकर हांणी होमगार्ड सेवा दिवपी मनशांक निवृत्ती वेतन तशेंच बांदपणाची सुटी दिवपाची तजवीज सरकारान करची अशी मागणी केली. सेवा दितना तांकां मरण आयले जाल्यार होमगार्डाक फकत 10,000 रुपयांची अर्थीक मजत सरकार कडल्यान मेळटा. हो निधी वाडोवचो अशी मागणी तांणी 0 वराक केल्ली. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी होमगार्ड ही स्वयंसेवी सेवा आशिल्ल्यान तांकां ह्यो सुविधा दिवप शक्य ना. मात 15 वर्सांची सेवा दिल्ल्या उपरांत थेट पुलिशेच्या नोकरीक हे उमेदवार पात्र थारावपाचो निर्णय सरकारान घेतला. सेवा दितना मरण आयल्यार अर्थीक मजत दितात त्या निधीत वाढ करपाचे आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिला. Speaker sir, I would like to bring to you the notice of the government that there is no benefit of pension, maternity leave to the home guards that are working in Goa since last more than 15 years. Also, there is no payment of the non-working Sundays given to the home guards. After death of the home guard, the compensation of ₹10,000 only is given to their family. I request government to provide this benefit to home guards and increase the on-duty death compensation amount. Speaker sir, it is a voluntary services. तरी Speaker sir, म्हज्या सरकारान तांकां 15 वर्सां जेंका सर्व्हिस केले तांकां डायरेक्टली पुलीस म्हणून केले. देशात आनी खंयच्याच राज्यात हे करूंक ना. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी आयज लोकमान्य टिळक जयंतीच्या दिसाच सभाघरात वास्कोच्या टिळक मैदानाक केशव बाळ गंगाधर टिळक मैदान अशें नाव दिवचे अशी मागणी केल्या. मुखेलमंत्र्यांनी त्यांची ही मागणी मान्य केला. Day to be remembered is the Jayanti of Bal Gangadhar Tilakji, a revolutionary freedom fighter, scholar, author, a true patriot whose legacy continues to inspire us. We have a stadium which is owned by the Director of Sports and Youth Affairs and managed by Sports Authority of Goa. Name of the stadium is Tilak Maidan, named after the visionary fighter of our Bharat. Speaker sir, short naming is just not enough, and we would really want to honor him on this day. We would need to give a full name. Through this, I request the Honorable CM to name the stadium as Keshav Bal Gangadhar Tilak Stadium. Let us give him 2 tributes on his birth anniversary and installation of a lifetime statue of this great leader and brief history for the people to know. Speaker sir, आज लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची जयंती हाच्या निमित्त त्यांनी बरो ठराव मांडला. आम्ही त्या ग्राउंडाक लोक बाळ गंगाधर टिळक हे नाव दिवपाचे हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिता.
जाल्यार सांत आंद्रे मतदारसंघातली बरीचशी शेतां पेड्यार जाल्यात. तातूंत कोलाय बॅक्टेरिया जाल्यात. शेतां रोवपाक मेळनात. ताका लागून संबंधीत शेतकारांक लुकसाण भरपाई दिवची तशेंच पंचायत आनी भलायकी खात्यान ह्या शेतांनी जाल्ल्या प्रदूषणाची पळोवणी करची अशी मागणी आमदार विरेश बोरकार हांणी ह्या वेळार केली. Attention of the House is drawn that recently in Agasam and Goavela, around 60% of farmland along the highway was submerged in blackish fluid-smelling water, expected to be sewage and other chemicals. The fields are now polluted, and water test by Goa State Pollution Control Board confirmed E. coli contamination. As a result, farmers are now afraid to resume cultivation, fearing health risks. I urge the government to investigate the matter and underline the steps the government will take in this regards. Noted. आनी इतल्यान गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचो 3ऱ्या दिसाचो नियाळ सोंपलो.